Good morning, Selamat pagi Your Highness, para pemimpin, Excellencies, teman-teman, dan friends and rekan-rekan. colleagues. Saya I'd like to thank ingin you for the mengucapkan opportunity to be terima here kasih today. atas It's also an honor to kesempatan join untuk forces, berada di sini Educate a hari Child, ini. an Ini juga organization led merupakan by a woman suatu who kehormatan bagi is an saya amazing bergabung role model, dengan a woman Educate who Child, has shown such sebuah organisasi relentless yang dipimpin dedication oleh to getting memastikan every setiap child in anak school. mendapatkan pendidikan. This Hari is such an ini exciting adalah day for hari yang us sangat bagi because kami. it marks the Karena beginning of a new era hari ini in my adalah home country, hari yang Colombia. sangat mengembirakan bagi kami. Most of you may know me as an artist, as an awal entertainer, era baru di and negara that's tercinta indeed saya, my calling Kolombia. and what I've been doing Banyak since I dari was Anda 13 years mungkin old. mengenal saya But I hanya never sebagai would seorang have imagined hiburan, when I dan started out that memang my itulah- work as an itulah artist panggilan would end saya up being dan the apa vehicle yang for me telah to saya serve lakukan my sejak greater saya purpose in berusia life. 13 tahun. Namun, saya tidak pernah membayangkan saat memulai bahwa pekerjaan saya sebagai seorang seniman akan menjadi sarana bagi saya untuk melayani tujuan hidup yang lebih besar, yaitu berjuang untuk memberantas kemiskinan melalui kekuatan pendidikan. As Sebagai a warga Colombian negara citizen, Kolombia, inequality is a ketidaksetaraan concept adalah that konsep sadly yang one sayangnya becomes sangat very familiar kita with at a kenal very young sejak age. usia yang sangat muda. It's a country Ini like many others in adalah Latin negara America, seperti where banyaknya a few negara have a lain lot, di Amerika a lot have almost Latin, di nothing, mana beberapa and where orang if you're born memiliki poor, banyak you yang will almost hampir certainly tidak die poor. memiliki apa-apa. where Mana people jika don't access equal Anda opportunities. dilahirkan And miskin, because of that, Anda hampir generation pasti after akan mati generation miskin, after di mana generation orang tidak live memiliki trapped akses in the same kesempatan yang vicious sama, cycle fed by dan prejudice karena itu and inaction. dari generasi ke generasi mereka kejebak dalam siklus yang sama yang dipicu oleh prasangka dan ketidakberdayaan. Growing up Saat in saya my tumbuh country di when I was negara around saya, 8 years ketika old, saya berusia I remember I saw sekitar kids my 8 age tahun, who instead saya of being ingat in school saya melihat anak-anak were di already usia working saya in the yang streets, seharusnya berada di were sekolah, barefoot in the park, tetapi kids mereka like me, sudah bekerja di whose jalan, reality was completely berjalan different than mine, tanpa alas only kaki di taman. because of the Anak-anak circumstances seperti saya into which yang they were born. kenyataannya sama sekali berbeda It was hanya really karena hard for me to keadaan di accept mana that, mereka to dilahirkan. accept that something Sangat so sulit unjust bagiku untuk didn't have a menerima solution. bahwa There had sesuatu to be yang something begitu that tidak could be adil done. tidak memiliki siklus. So I often ask Pasti myself, adalah why ada the adults sesuatu around me yang were so biasa resigned to dilakukan. the fact that these kids Jadi, who were just seringkali like saya me or even their own mengapa children orang were living in a dewasa parallel di reality sekitarku so begitu different and so pasrah dengan cruel. fakta bahwa anak-anak seperti saya atau bahkan anak-anak mereka sendiri hidup dalam realitas paralel yang begitu berbeda dan kejam. As Kofi Annan Seperti put yang it, poverty dikatakan is intolerable in a world of Annan, plenty. kemiskinan adalah suatu So yang as soon as I tidak had dapat some ditoleransi success, di dunia the first thing I yang wanted to do berlimpah, sehingga was to segera invest as many resources setelah as I saya could meraih into what later would kesuksesan, become hal pertama most yang meaningful ingin project of my saya life, lakukan adalah working for children. menginovasikan So sumber I set daya out to sebanyak find mungkin a ke team dalam of apa people yang who mungkin akan dream menjadi big proyek paling worked bermakna hard dalam hidup and thought saya. like me to help me Bekerja. right the wrongs that I had witnessed Bekerja throughout my untuk entire anak-anak. childhood. Jadi saya berusaha And that's mencari when tim our foundation, orang-orang yang Barefoot bermimpi Foundation, besar Barefoot Scouts dan Foundation, bekerja keras was born. dan berpikir seperti saya untuk membantu saya memperbaiki ketidakadilan yang saya saksikan sepanjang masa kecil saya. Dan itulah saat yayasan kami, The Barefoot Foundation vs. The Slash Foundation lahir. Saya I tahu knew, dan and I was saya only itu 18 saya years baru old then, but I berusia knew that I 18 wanted to tahun. focus on Tapi children and saya improving tahu their bahwa lives. saya ingin But I fokus didn't know where pada to start. anak-anak dan So, ingin
meningkatkan I kehidupan really mereka. felt that I Tetapi needed to saya learn tidak tahu what the roots harus of mulai dari inequality mana. and low social Jadi, mobility saya were. benar-benar merasa So I bahwa decided to saya study the perlu reasons why mempelajari children were working akan in the streets, ketidaksetaraan or dan why some mobilitas children were being sosial rendah. recruited by Jadi, the violent saya organizations memutuskan like the untuk paramilitary mempelajari or the alasan guerrillas. mengapa anak-anak Why bekerja were di jalanan so many atau children suffering mengapa from chronic beberapa malnutrition? anak-anak direkrut oleh And I organisasi realized kekerasan that seperti most of the issues that children face in my militer country atau gerilyawan. Mengapa and begitu? have a common Banyak denominator: anak-anak the lack menderita of access to quality malnutrisi education. kronis, dan saya menyadari bahwa sebagian besar masalah yang dihadapi anak-anak di negara saya memiliki satu kesamaan: kurangnya akses ke pendidikan berkualitas. Oke, maybe that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.